ମନ୍ତ୍ର ନା ଆଉ କଣ ଏଗୁଡା ସବୁ? କଣ କୁହ? ଏଇ ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନାମରେ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟ ପୋଥି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କେଜଣ, ଏଇଟା କଣ ସତ୍ୟ ନା ବାବା ଆଉ କଣ ଆର କେମିତି କଣ? ସେଗୁଡା ସବୁ ଭଣ୍ଡାମି। ମୋ କଥା ଏଇଟା ଶୁଣ ଭଣ୍ଡାମି? ଶୁଣ, ଆମର ଡବଲ ହରିଣ ଯେତେବେଳେ ନାଁ କରିଗଲା ହଁ ସେତେବେଳେ 1000 ଡୁପ୍ଲିକେଟ କମ୍ପାନୀ ଡବଲ ହରିଣ ଖୋଳରେ ତାଙ୍କ ତେଲ ପୁରେଇକି ବିକ୍ରି କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ମହାଜ୍ଞାନୀ, ବୁଝିଲ, ଆଜ୍ଞା ପରମ ଆଜ୍ଞା ବିଜ୍ଞାନୀ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଥିଲେ, ଏବେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଚ୍ୟୁତ ଦେବ କଳିଯୁଗରେ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନାଁ ରଖିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପନ୍ଥା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ହଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନା, ଏଗୁଡା ସବୁ ଠକ ଟାଉଟର, ବୁଝିଲେ। କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେ ଯୋଉଠି ଧନ ଅଛି ସେଠି ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ଧର୍ମ ଅଛି ସେଠି ଧନ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ନାହିଁ ଅର୍ଥ ହଉଛି କାମନାଟା ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ଧନର କାମନା ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଜାଗାରେ ଧର୍ମ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ କି। ଆଉ ଧନର କାମନା ଯୋଉଠି ରହିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନ ବି ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା କେବଳ ଭାବର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଯୋଉଗୁଡା କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ସବୁ ଠିକ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କରିବ, ଏଇଆ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି କଣ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଜଣେ, ମତେ କାହିଁ ଠକ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏମିତି ଅକ୍ଷର ଲେଖା ବାହାରୁଛି, ଏମିତି ସବୁ ହଉଛି। ମୁଁ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଆରେ ଏମିତି ଫଟୋ ଉଠେଇଲି, କାହିଁ କିଛି ଉଠେଇଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଏଗୁଡା କି କଥା, ମୁଁ କହିଲି ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ଏପିସୋଡ ଦେଖିଛି ବାବା, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମର ପୁରୁଷଙ୍କର ଅଣାକ୍ଷର ଏକାକ୍ଷର ଅନ୍ୟ ସବୁ, ତାପରେ ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ କି, ତ ହଁ, ବଢିଆ କଥା ହେଲା। ହେଲା ଆଉ ଯେ ଏମିତି ସିନା ଲୋକ ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ପାଇଲି। ମୁଁ ମୋ ଦେଖିକି ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେଇଯାଏ, ତମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଯିବ। ଏବେ ଶୁଣ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 8 ଦିନ ହେଲା ନାଗିଛି ସେଇଥିରେ, ମୁଁ କୋଉଠି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ମନ ଲାଗୁନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାର ଆପଣ ନାଁ ହଉଛି ଆମ ଓଡିଶାର ସପ୍ତ ପଞ୍ଚାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଜ୍ଞା ସପ୍ତ ହଁ ପଞ୍ଚାତ୍ମିକ ବସାଣ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା। ତାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱଟା ମୁଁ ବାହାର କରୁଛି। ଓହୋ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆହା ତେଣୁ ବାବା କି ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେଣୁ ଓହୋ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି, 7ଟା ପଦାର୍ଥ 5ଟା ସ୍ଥାନରେ, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ କି, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଆଜ୍ଞା କିଭଳି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଣ ବୁଝିଲ ନା। ଭୂତ, ହଁ ସମୀର, ଆତ୍ମା, ମନ, ଆଜ୍ଞା ତତ୍ଵ, ବୀଜ, ସ୍ୱର, କଣ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲ ନା। ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ 7ଟା ପଦାର୍ଥ, ଏ 7ଟା ଆଜ୍ଞା ପଦାର୍ଥ ଅଛି କୋଉଠି, ବାହାରୁଛି କୋଉଠୁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସବୁ ପଢିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଏଇ ସପ୍ତପଞ୍ଚାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ କଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ଚହଳ ପଡିଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ତ ବହୁତ ବଡ। ସମସ୍ତେ ସପ୍ତ ପଞ୍ଚାତ୍ମିକ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଁ 7, 5, 12 2 ମିଶିଲେ ମାନେ ତାକୁ 2ଟା ମିଶେଇ 12କୁ 2 ମିଶିଲେ 3ଟି। ହଁ, 3ଟି ନା ନା, ଏଲିମେଣ୍ଟ। ସେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେ ନାଁ ଗୁଡାକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଔଷଧ କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ କହିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେ 7ର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି, ଆଚ୍ଛା କୋଉଠୁ ଆଚ୍ଛା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ହଁ ତାର ହଁ ପ୍ରକୃତ ବିଜ୍ଞାନ ଟା କଣ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ, ତମ ପଦେ କହୁଛି ତମେ ସେଇଥିରୁ ଜାଣିବ। ଆଜ୍ଞା ମନେ କରାଯାଉ ତମର ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲ କି। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ତମର ନାସାରେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମା, ଚକ୍ଷୁରେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମା ଧ୍ୟାନାତ୍ମା, ହଁ ମୁଖରେ ତତ୍ୱାତ୍ମା, ତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମା କର୍ଣ୍ଣରେ ଜୀବାତ୍ମା, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଚିକୁଟାରେ ପରମାତ୍ମା। ପରମାତ୍ମା ଏଇଗୁଟା 5ଟା ଆତ୍ମା କହିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ପରମାତ୍ମା ଅଛି କୋଉଠି, ଆସିଲା କେମିତି? ଆଚ୍ଛା ହଁ। ଖାଲି ଜାଣିଗଲେ ହବନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଦ୍ଵାରା ନା ଆଉ। ବାସ୍, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ଆଜ୍ଞା ମୁଖ ବୋଲିକି କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଖରେ ତତ୍ୱାତ୍ମା, ମୁଖରେ ଆଜ୍ଞା ତତ୍ୱାତ୍ମା କୋଉଠି? ଆମେ ତ କଥା କହୁଛୁ, କଥା ସେଠି କହୁଛୁ ତତ୍ୱାତ୍ମା ରହିଲା କୋଉଠି? ଆଜ୍ଞା କଣ ବୁଝିଲ କି? ମୁଖ ଆଜ୍ଞା ପୁଣ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଜିଭ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଥିରେ କି ସ୍ଵାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ହେଲା କି। ତା ହଁ ଉପରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବ ଅଛି, ହଁ ଘଟିକା ଛୋଟ ଯାଉ ଜୀବ, ଘଟିକା। ହଁ ତାର କିଛି କାମ ଆମେ ଜାଣନ୍ତିନି। ନା ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଘଟିକାରୁ ବଡ ଜିଭା, ଏ ଆଜ୍ଞା ଦିଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଶୂନ୍ୟଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମୁଖ ଶୂନ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କଣ ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ ବାବା। ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କୁହାଯାଏ କର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା
नासा मूल गोटे शून्य अच्छी आज्ञा कहुए नासा शून्य आज्ञा दुई चक्षु मझीरे गोटे शून्य अच्छी आज्ञा कहुए चक्षु शून्य आ आज्ञा भूलता द्वय मझीरे गोटे शून्य अच्छी कहुए ललाट शून्य ओहो तेणु बुझिपार ना आज्ञा 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 यही पांचटा शून्य रे आत्मा जो शून्य से पांच शून्य रे जो आत्मा रही से आज्ञा आत्मा पांच भाग में विभाजित होकर पांच गोटी आत्मशक्ति रे परिणत होउछन्ति ये आज्ञा से ना शून्य स्थित परम ब्रह्म आज्ञा है कि ब्रह्म आज्ञा किए से आत्मा किए से कारण कौन ना तमें आज्ञा देख ये सारा विश्व रे जी निष्क्रिय भाव में पूरी रही ना हला ब्रह्म आज्ञा अच्छा से ब्रह्मर शक्ति आम दुखु दुखी जगह जो प्रकाश पाऊँ कहते से ब्रह्म है आज्ञा कि तेणु निष्क्रिय ब्रह्म को अन्य नाम हूँ निशब्द ब्रह्म निशब्द है ब्रह्म तेणु दुखु दुखी जो ब्रह्म रहे से निशब्द तांकर स्पंदन ना से क्रियाशील ना से पूरा ज्योति रूप से जगह पर रही कौटी दुखु दुखी रही दुख दुख हुए कितु ये जो पांच शून्य कहली ये पांच शून्य सी कौन कले ना रूपांतर हो पांचटी आत्म शक्ति परिणत हुए आज्ञा कहते पंच आत्मा आज्ञा आज्ञा से मुझे कहमी पंच वायु पंच आज्ञा मन पंच आज्ञा वायु मान पवन नुहे हाँ ना पंच मन मान मन शक्ति गोटे कौन कौन आज्ञा बुझे ना से गुड़ा सब मुझे कही हबन मुझे सब डेफिनेसन गुड़ाक सीधा सड़क रखी है आज्ञा आत्मा है आत्मशक्ति आज्ञा मन है मानस शक्ति आज्ञा पवन है तुम हूँ प्राण शक्ति प्राण शक्ति कौन बुझे ना आज्ञा अच्छा तुम त्रिकुट जी परमात्मा रही से ज्ञान शक्ति हाँ हाँ कर्णदेव मझे जी रही से इच्छा शक्ति आज्ञा कर्णदेव मझे जी रहा जो स्थान रहा कहुए राधा चक्र आज्ञा चक्षुद्वय मझे जो चक्र रहा कहते शिशुमार चक्र आज्ञा आमर टीका उपरे जो चक्र रहा कहते ललना चक्र आज्ञा ये चक्र तीनटा को कहुए शून्य चक्र कारण आज्ञा ये चक्र नालिनी चक्रटा नलन नालिनी चक्रटा कौच नलिनी नालिनी ज्योति सारगुरु सहकार मुझे बुझुची आज्ञा नालिनी कहले शिशुमार को बुझौची आज्ञा नलिनी नालिनी बोला आमर ये राधा चक्र रहा नलिनी नालिनी ज्योति सारा गुरु सहस्रार कम बुझी पारे आज्ञा से तो सब उपरको अच्छी पचर के आसिले मुझे सब बुझेबी हठात कही हेनी कि नहीं है। तीन चक्र कथा बुझे ये तीन चक्र रे पांच शून्य चारि चक्र आज्ञा चक्र को नकले चारि चक्र आमर गोटे हूँ राधा चक्र शिशुमार चक्र आज्ञा चक्र ललना चक्र चारि आज्ञा चक्र चारिटी शून्य आउ आमर नासा मूल गोटे शून्य ये आज्ञा केते होला पांचटी पांचटा चक्र यही पांचटा शून्य रे सात प्रकार शक्ति शून्य सृष्टि होतिबारु ता ना होती आज्ञा पांच रे केमती सात केमती हला मु बुझे दउची जो बैग रे तुम आलू आनल बजारू आज्ञा से बैग रे तुम जनी आनी परिबने हाँ आबा से जो बैग रे आलू से बैग रे जनी से बैग रे काकुड़ी सब आनिक आसी परिबो ना नहीं से भलिया ये पांचटा शून्य गोटे गोटे होची बैग आज्ञा से सात प्रकार शक्ति रोची प्रत्येक जगह आज्ञा ओ प्रत्येक जगह सात सात रोचे हाँ सात पंचा 35 सात पंचा 35 हाँ सात पांच 12 नुहे बुझिपारे ना पांचटा जगार सातटा शक्ति पांच भाग विभक्त होउथिबारु आज्ञा सात पंचा 35 भाग से विभक्त हुअନ୍ତି आज्ञा ताकू कहुए सप्त पंचात्मिक भेद ये सिना गला आज्ञा सूक्ष्म रूप रे स्थूल रूप जदि आमे ताकू प्रैक्टिकल को जीवा साइंस ना ना सुन सुन नाई सूक्ष्म रूप रे मु सिना कहिदेली स्थूल रूप रे तार सब जो बीज ध्वनि स्वर अछि ताकू सब बुझले सेटा को बुझले तमे बुझी जीवो किंतु मु बतने तार तत्वटा कहूची तत्व ऊपर ताकू कुआ जीवो ना हां हां कौन बुझले ना आज्ञा 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 स्वर क्या कहते बीज क्या कहते मात्रा क्या कहते ध्वनि क्या कहते मन क्या कहते एगुड़ा सब डिटेल बुझ जदि गुरु कर आस विशंबर कहीदेव जेपर्यंत न बुझी तो विशंबर छाड़बनी तुमको जगतमय होउचंती गुरु जहाठू शिखिबो सी होउचंती गुरु गुरु बोली पर्टिकुलर सेमिति किछि नाही बस ए कान कुहा मंत्र दिया ये कोन गुरु की जगत रे जांको ठारू आमे सुनिबु सेठी ही गुरु शक्ति प्रकट हेची बस ताकू ही मानि नबा आ मानि ना सेटा सत कथा आउ गोटे कथा शुण मु जेमिति सरल हिसाब रे कहि देली जे तमे सात गोटे एमिति केही पुओ जन्म ही नांती आज्ञा मु 12 वर्ष रु बाबाजी बाबा ए भलिया सब देखिनी कि एमिति रोक ठोक कहबो म ये भलिया सब कहबो
ହଁ ରୋକଥୋପ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲ ଉତ୍ତର ଦେଲୁ ହଁ ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ବାବା ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ କହିବାକୁ ସାତଟା। ତାଙ୍କର ଘୋଡା ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ, ତୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ତୁ ଏମିତି କର ସେମିତି କର, ଜୀବନ ପଳେଇ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅନୁଭବ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁ। କିଏ କହିବ? ହୁଁ କଥା ଏମିତି ହଉଛି କାହିଁ ସେଇଆ। ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ହୁଁ ମୁଁ ସବୁ ଭେଦ କହିଦେବି, ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଭେଦ ବୁଝେଇଦେବି, ଏକାକଳେ ଆଜ୍ଞା ଅଣାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ କହିଦଉଛି, ଏକାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଦେଲେ ଏଇ ଧାନକୁଦରେ ଜଣେ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖିଦେଇ କହିଲେ ହେଇ ଦେଖ ଏଇଟା ଏକାକ୍ଷର। କଣ ସେଟା ଏକାକ୍ଷର? ଲୋକ ବୁଝିବ କଣ ସେ ଏକାକ୍ଷର ବୋଲିକି? ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ତ ବୁଝି ହବନି ସବୁ। ଆମେ ଜିନିଷର ରସଟା ନ ଜାଣିଲେ ଆମ ଆଜ୍ଞା ମନ ଲାଗିବ ସେ କଥା ଉପରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷର ଦୈନିକ ରାତି 4ଟାରେ ମୁଁ ମତେ ବୁଝଉଛି, ଆଜ୍ଞା ମତେ ବୁଝଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମତେ ବୁଝେଇକି ମୁଁ ବି ତାଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ପାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛୁ? ତେଣୁ ହଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କର। ଯଦି ତମର ସେଇଥିରେ ମନ ଥିବ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିଦେବି, ତମେ ଚଲାଅ ହଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବାବା। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ବାବା। ବାସ୍ ବାସ୍। ନା ସେ ଗୁରୁଙ୍କ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ବିକି ଦେଇକି ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ହିଁ କେବଳ ଯାହା କହୁଛି। ହଁ ନହେଲେ ବାବା କେମିତି ହବ ଯେ? ତାଙ୍କ ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ କିଛି ହବନି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଲି, କହିଲେ ଆରେ ତୋ ନାଁ ଦେଲି ବିଶ୍ୱମ୍ବର, ତୁ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱରେ ନାଁ ରଖିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ମତେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ମୁଁ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚଲେଇଛି, ତମେ ବି ଚଲାଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବା, ଆପଣ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ହବ, ଯାହା ହବ, ଆମେ ଅଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ହଁ ଆଜି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳିଆ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ହୁଁ ହୁଁ ଓଡିଶାରେ ଏ ଛତ୍ରଖିଆ ବାବାଜୀ ଗୁଡା କେଇ ଜଣ ଠିକ୍ ଆସିକିରି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ନିଜକୁ ଠିକ୍। ଭଗବାନ ସଜେଇକିରି କେମିତି କଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାମ 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 ରାମ। ତେଣୁ ଟିକେ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ କରନ୍ତୁ, ଓଡିଶାର ମାନ ମହତ ରହୁ ବାବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବା କୋଟି ପାଇଁ କୋଟି ତ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି, ମୋ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଳାଅ। ବୁଝିଲ, ହଁ ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା। ପଞ୍ଚସଖା ତତ୍ତ୍ୱକୁ କେମିତି ଆମେ ଓଡିଶା ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ ଭାରତ ନୁହେଁ ପୃଥିବୀରେ ବିଛେଇଦବା। ଆଜ୍ଞା ମୋର ବି ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଛୁଆ ବେଳୁ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ମୋର। ବାସ୍ ଯଦି ଏଇ ଇଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଅ। ଆଉ ମୋ ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ମଝିରେ ମଝିରେ ନାଇଁ କେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ଆସ। ଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ ସେଦିନଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳେ ଥରେ ମୁଁ ଫୋନ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ ହଁ କିଛି ପରିଚୟ ଦେଇନଥିଲି। ମୁଁ ହଁ ପଲା ପରେ ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିକିରି ଗୋଟେ ହଁ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କଲି, ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଜ୍ୟୋତିକି ଦର୍ଶନ କଲି। ତାପର ଦିନ ସକାଳୁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି। ହୁଁ କଥା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ମତେ ସମୟ ମିଳିନି ବାବା। ଟିକେ ମୁଁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଟା ହୁଁ। ଚଲଉଛି, ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛି ବାବା, 200 ବାଃ ପିଲାଙ୍କୁ। ବଢିଆ କଥା। ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ବାବା, କୌଣସି ହୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ, ନିଶା ନିବାରଣ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଗଛ ରୋପଣ ସବୁ ମୋର ନିଜେ ହାତରେ କରୁଛି ବା। ଚାଷ ବାଃ ବାସ ମୁଁ ବଢିଆ କରୁଛି। କଥା ବଢିଆ ଇଆଡେ ବି କଥା। ପିଏଚଡି ଯୋଗରେ ମୁଁ ପିଏଚଡି କରୁଛି ବାବା। ବାଃ ବଢିଆ କଥା ଯୋଗରେ ପଢୁଛି, ପିଏଚଡି ସବୁ କର। କରୁଛି। ହୁଁ ଆଉ ମୁଁ ହୁଁ ହଉଛି ବାବା, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବିଶ୍ୱାବସୁ ଯୋଉ ଶବର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ, ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ରାଜକୁମାର ବାବା। ବାଃ ଶବର ବଢିଆ କଥା। ହଁ ଶବର ବଢିଆ ରାଜା ବାବା। କଥା। ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ରମ କୋଉଠି କରିଛ? ଆମର ବାବା ବାରେଙ୍ଗରେ ନୀଳପଦ୍ମ ଆଶ୍ରମ, ସେ ଚୁଡଙ୍ଗ। ବାରଙ୍ଗରେ ନୀଳପଦ୍ମ ଆସନ। ତମର ବୟସ କେତେ? ମୋର ବାବା ହେବ ଏବେ 50 ଖଣ୍ଡେ ହବ। 50 ଖଣ୍ଡ ହବ। ମୁଁ 12 ବିବାହ ହେଇନା? ବର୍ଷରୁ ଆ ଭିତରେ ଆସିଛି ବାବା। ବିବାହ ହେଇନା? ନାଇଁ ବାବା ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଆଚ୍ଛା 12 ବର୍ଷରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା ନେଲ? ହଁ ବାବା। ତାହେଲେ ତ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ବାସ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ମଝିରେ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଚାଲି ଆସ, ଆମେ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହଁ ବାବା ମୁଁ ତାପରେ ଯିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୁଁ ତ ଏଇଟା ସବୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ମୁଁ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ହୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏପିସୋଡ ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ ହୁଁ ପୁରା ଏତେ ସ୍ତବୀଭୂତ କରିଦେଇଛି ବାବା। ମୁଁ ହଁ କହିଲି ହଁ ଆରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ପାଇଲି ସବୁ। ତାପରେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଲି ସବୁ। ମୁଁ ହଁ କହିଲି ନାଇଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କରି ଓಂ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଦେବାୟ ନମଃ କହିକିରି ହଁ ବାବା ରାତି ସାରା 2-3 ମାଳା 5 ମାଳା କଲି। ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବାବା ସେଦିନ। ତାପରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଲାଇଟ୍ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଦର୍ଶନ ଆସିବ। କଲି ଖାଲି ଲାଇଟ ନୁହେଁ, ବହୁତ କଥା ପଳେଇ ଆସିବ। କାହିଁକି କୁହନି? ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱମ୍ବରଙ୍କୁ କହୁଛ ଯେ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ନୁହେଁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦୟାନିଧି। ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତମ ପାଖକୁ ପଳଉଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ ନା? ଆଜ୍ଞା ବାବା, ହଁ କୋଟି ଏଇଟା କୋଟି ପ୍ରଣାମ ବାବା, କୋଟି କୋଟି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ସେଇଦିନଠୁ ଦେଖିକିରି ମାନେ ହୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଅନେକ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଛି, ଇଏ ହୁଁ ମାନେ ମୋର ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ତ ହୁଁ ମାନେ ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ଏ ହୁଁ ଜୀବନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ କେମିତି ଆସୁଛି? ଗୋଟେ ହୁଁ ବିରାଟ ବଡ ନୀଳ ଲାଇଟ ବାବା, ନୀଳ ମାନେ ସପ୍ତ କଲର ଭଳିଆ ସେ ଲାଇଟ ଟା ହୁଁ ବାବା ମତେ ଦେଖାଗଲା। ବାଃ ମୁଁ ବହୁତ ହୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି ବାବା। ହୁଁ ହୁଁ
एते सेदिन राति एते ही मु सेदिन राति आउ शोइनी तार दिन सकाळ फोन कली आपण भ्रमण करूले तापर मु कहली नाई नाई मु फ्री हेले बाबा सहित कथा भी केबे हेले आ बाबा सहित जाइकिर मु मिसिबी सब कौन अच्छी कथा से दया कृपा तुम ऊपर झरी गलानी तेणु जहाँ अनुभव करुच्ची दया कृपा तुम ऊपर झरी गलानी तुम भाव नहीं प्रभु तुम पाखे पहुंची गले तुमर भी सब किसी जहाँ गुड़ाक हवा कथा आ मझे मझे टे तुम आसिले आम टे आलोचना कले सब गुड़ा पाई जब विश्वास कर बहुत खुशी होती नाई बाबा मु मझिरे बाबा सबू जाक जो भल भल जो आमर तंत्र जोग एंड वेद ये तीन लोक मु डाकिकी कॉन्फ्रेंस करूली जो माने रिटायरमेंट सीए बाबा गोटे गोटे प्रश्न सी आंसर दे पारे नहीं बाबा सी अनुभव ना नाई बाबा सी पेट पाई सब करूँ सी कौटी तार साइंटिफिकल से कौटी मुझे जिन साइंटिफिकल कौटी अच्छी मत कह से बाबा भल भल प्रोफेसर आसी सब आंठेकरी दी तीन चारि थर कली पुरी रे थरे सारस्वत आश्रम एठी मोर मु करिछि सब से भल भल कॉन्फ्रेंस डाकईकरी किंतु बाबा से माने सब ये आपण जेमति कहउछन्ती साइंटिफिकल राम मार्गर कथा आमे जोटा जो मार्गर लोक सेटा हमर दरकार ना तार रसटा दरकार ये बाबा किछि कहि पाले नै गले कोरोना है से कोरोना रे बंद कर दी मुझे एगुड़ा को खड़ाकिया लोक गुड़ा डाक लाभ कौन मु खोजुली बाबा आपन को एते खुशी मु आपन को मो बापा मो माँ मो गुरु मो प्रभु मु सब भाभी नहीं बाबा आउ किसी दरकार नहीं जोटी झरुची सेठी तो प्रभु ना तांकर कोन प्रभुंकर रूप किछि अछि जोटी से अवतरण करंती जो शरीर रे जो शरीर सेठी तो प्रभु अछंती बस आमे जो जहाँ को शब्द ब्रह्म कहूँ ज्ञान ब्रह्म कहूँ ज्योति ब्रह्म मु तो से दिन परीक्षा टेस्ट कर आपन को आउ परीक्षा करवा दरकार नहीं किए कौन कौन जिते मुझे पाईगली आउ मोर परीक्षा करवा दरकार नहीं भात को थरे चिपुटी देव आउ 100टा हांडी जाक चिपुड़ा कौन दरकार मुझे जानी जाइए बाबा आपन को आउ कि मोर जानवा दरकार नहीं प्रश्न किसी करवा दरकार नहीं मोर प्रश्न भी नहीं से दिन प्रश्न बंद हो जाइए बाबा केवल आपण जहाँ कहे मुझे शुणी जी मोर आधार अच्छी बाबा मुझे ग्रहण करी मु कहबी नहीं जे मु बड़ ज्ञानीटा मु बड़ मु भी चाहूची तमर जी आधार अच्छी से आधार को परिपक्व करी मो चिंताधारा तुम हृदय प्रतिफलन करके मु तुमको गोटे मजबूत करदेवी हौ प्रभु से कृपा हो विश्वर कल्याण हो बाबा कहना मो पाखे मो अंतर कपट नाई छंद नाई भेद दृष्टि नाई आमे छुआरू किछिटा हेले तो आमे माने साधु जनक पश्चात हेकरी किछिटा जानि उरारू किछि जानि पारुछ ना आपनकर भाषा उरारू आमे जानि ना बाबा आपन कोन सब कोन आपन को कहिया पड़िबनी बाबा साधारण लोक आपन को पचारिबे प्रश्न पचारिबे आमे जेतबे जानि जाउछ आपन को ओरा भितरु आमे पचारिबु कोन बाबा किछि पचारि आपन विश्व पई कि आछंती आमे भी विश्व पई कि आछू आपन रिसर्च करूछंती सेही मार्ग रे आमे किंतु बहुत गळा घांटी आइकरी पाई पारुनो ना तेणु से कि आमे आपणकर शरण रे जाउछु बाबा आमे आपणक लोक आमे आपणक लोक बाबा आमे लोक समाज पई काम करूछु किंतु आमे आपणक लोक आज्ञा तेणु आपण पुओटे भाविकी आपण आमको हृदय रे स्थान देबे पाद पाखे स्थान देबे हृदय एते बड़ नाही पाद पाखे स्थान देबे बाबा हो केतले आसो बुझले आज्ञा नाई बाबा मो बहुत माने बहुत भल ये किछि किए कोन मो बाबा मु आपनको सेहि दिनठु आपनकर पुओ मु हेइ जाइछि ज्योति दर्शन कला परे मते आ किछि कहिया पड़िबो ने मु खाली आपनको पाद पाखे बस आपन जहाँ दरकार मोर जहाँ दरकार मु कहबिनी मोर एटा दरकार मु कोन ज्ञानी हे जिबि ना विज्ञा हे जिबि ना अवतार पुरुष हे जिबि तेणु आपन जहाँ कहिबे मु आपन ग्रहण करिवि मु सुनिबि मु ताकू नेकिरि मोर रिसर्च करी बाबा हां बाबा आ मु से ही चाहूची विश्वर किछि कल्याण हो बाबा ये तो आसिले जेते बाबा जे सिले निजर ना कमैया पई कि प्रभु अवतार हेबा पई जगत पई कि चिंता करूची बाबा किंतु मु छुआ बेलू विश्वर कल्याण कथा चिंता करूची बाबा जे माने अछि हमर जेति कि पिले डिवोटी अछंती आछंती मु काहा को दीक्षा देइनी बाबा आज पर्यंत दीक्षा काहा को जगत तो ब्रह्ममय जगत तो प्रेममय जगत तो अक्षरमय मु कोन प्रभु को देवी कोन बड़पण देखेबी जेते सब बाबाजी मु काई सेमती मरिबी तेणु मु छोटिया छुआटे हो जाइए मो ना टिकी बाबा बाबा आपण होउचंती मोर पिता माता भलिया सब आपण मो कृपा जहा करियो बाबा मु जीवी बाबा आपण मु तो दर्शन सब करूची से दिनठू आपण को फोटो पाखे बसिक मु प्रणाम करूची तेणु मु खाली खाली टिके स्थूल चक्री टिके आपण टिके दर्शन करियो बाबा हो हो मु जा प्रणाम प्रणाम बाबा शरण शरण गो